बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तहकीक से पता चला है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं इनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जिन लोगों की सुनने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है इनका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। बदहज़मी और भारीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बतौर साइड डिश ज़रूर लें। दांतों में खून आने से रोकने के लिए एक नींबू का रस, एक प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह और शाम गरारे कर लें। खून आना रुक जाएगा। अगर मुंह में कोई ज़ख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि मैदा ख़राब है। हराम जानवर घर में ले आने से रिज़्क़ में कमी आती है। होंठ काले हों तो तोरी का हलवा खा लो। जिनको दिल के अमराज हों वो आलू बुखारा खाएं। निहार मुंह अजवा खजूर दूध के साथ खा लो। दिल के अमराज में बहुत मुफीद है। ज़्यादा आम का जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। नाज़रीन, अगर जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश है तो केले का मिल्क शेक भी ज़रूर पिया करें। हाफिज़ा ज़बरदस्त करना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और निहार मुंह खाएं। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफिज़ा तेज़ हो जाएगा। जो औरत नाफ में अदरक रखकर सोएगी वो कभी मोटी नहीं होगी। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खा लो। आड़ू और दही इकट्ठे खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। घर में जो चीज़ें लकड़ी की बनी हों इनकी सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करें। अमरूद सोते वक्त खा लो, डिप्रेशन कम हो जाएगा। अगर आपकी एड़ियाँ फटने लगी हैं तो मोमबत्ती का मोम अपनी एड़ियों पर लगा लो, एड़ियाँ साफ हो जाएंगी। जो रोटी के दरमियान पानी ना पिए वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। अगर फल खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी ख़राब नहीं होते। चेरी का इस्तेमाल ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा करता है और वज़न कम करता है। निहार मुंह एक प्याली दही खाने से इंसान की याददाश्त बेहतर होती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए लीची निहायत फ़ायदेमंद है। ये गर्मियों का नायाब फल है। रात को सोने से पहले आँखों में हमेशा सुरमा लगाकर सोया करें। इससे नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अदरक की चाय पीने से ज़हनी तनाव का ख़ात्मा हो जाता है। अदरक की चाय से इंसान अमराज़े क़ल्ब से महफूज रहता है। चेहरे पर पुदीने का रस लगाया करो, इससे चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं। नीम और तुलसी के पत्ते लेकर पानी में उबाल लें और इससे सर धो लें। खुश्की और जुएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। करेला खून को साफ़ करता है और जिस्म को क़ुव्वत बख्शता है। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए दही 6 चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें और चंद हफ्तों में कमाल देखें। वज़न कम हो जाएगा। अगर आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें, आधे घंटे बाद पी लें, आपको हल्कापन महसूस होगा। 2 महीने तक लाजमी पिएं। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना अगर मोटापा ख़त्म करने के लिए 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं, जब आधा रह जाए तो पी लें। सिर्फ चंद दिन में यकीनी फ़र्क महसूस होगा।
آنکھوں کے گرد ہلکے مٹانے کے لیے ٹی بیگ فریج میں رکھ کر جما لیں اور پھر اپنی آنکھوں کے ارد گرد ڈارک سرکل پر لگائیں۔ ڈارک سرکل ختم ہو جائیں گے۔ دن میں کم از کم 2 کھیرے ضرور کھایا کریں۔ کھیرے کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ بلیک بیری کو کھانے سے انسان کی ہڈیاں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بلیک بیری جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ قبض سے نجات ملتی ہے۔ گردے کی پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پسا ہوا زیرہ اور 1 لیموں کا رس شامل کر لیں اور پی لیں۔ اناناس بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ انسانی دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ خوبانی خون کی صفائی کرتی ہے۔ اس کی گری کھانے میں بادام کی طرح خوش ذائقہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ استعمال سے بواسیر سے شفا ملتی ہے اور پیٹ کے کیڑے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ امرود نزلہ کھانسی، قوت ہاضمہ، پیٹ کے کیڑے اور منہ کے چھالوں اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں انتہائی مفید پھل ہے۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ دوپہر کو کھانے میں کچی پیاز ضرور کھایا کریں۔ دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ بھنڈی خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو آپ کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام 1 چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچہ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں۔ 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ ناظرین، انجیر کم از کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو کم کھانا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ جب کسی نئے شہر جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں۔ وہاں کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ بخار میں تلسی کے پتے استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ پیاز کے عرق کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھیں اور زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں۔ بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔